Evo, bit će neke 3 teme. Možda ću nekada iskrsnem među vremenu, ali tako, otprilike 3 neke celine. Prva, tako neki ljudi koji su malo slobodniji, ali nemam ništa protiv, naravno. Pitaju me, oče, a koliko vi imate godina? Ja kažem, imam 66. I onda se trgnem. Čovječe, 66 godina. Mnogo zvuči. Pa onda, tako se pogledam u gledalu, pa kad ponekad pogledam neki snimak, slučajno, znaš što tamo u crkvi, kada držim besedu ili tako onako u odeždi, ona je bukvalno starac. A opet s druge strane, ko da neko drugi to. Ja to uopšte ne kapiram. Uopšte nisam svestan da imam 66 godina. I ne znam, osjećam se kao da imam 26 godina, recimo. A sjećam se kad sam imao 26 godina, odnosno 27, 28. Tad sam već živio u Americi, u Njujorku, i živao sam u grehu. U bludu, pušili smo marihuanu. I sve tako, što ide u paketu. I sjećam se da sam sa 28, 27, 20, znači to je bilo pre 40 godina, da sam se osjećao, ali da sam se, spolja sam da je bio mlad, što sam imao 26-7 godina. A iznutra sam se osjećao kao totalni starac, onako izmoren od života. Sve s jednom prilikom imao sam tu neku radnju u tom nekom East Village tamo na Manhattanu. I tako, tu je bilo mesto okupljanja, dolazili su svi, prođu, dođu, stanu, popričamo, mi smo tu bili u toj prodavnici. To je kao bilo neki gift shop, tako kao neka lepa roba, neki oslikani namještaj. Bilo je to zanimljivo. Uspjeli smo to vrlo brzo, odnosno ja i taj neki moj partner, mada je to u suštini bila moja sve akcija. I tako dolazila tu ekipa, svrate. Ajmo, kaže, svratimo do Ace, kaže, u prodavnicu. I sjeća se, bila tu neka moja drugarica Marina Švabić. Možda ona sluša ovo. Moja draga drugarica, ona je, ja mislim, ostala u Americi, živi negdje tamo u Los Angelesu. Dobra jedna duša, čista. Nije se drugirala sa nama. Bila je skroz fina ovako. Ali se družila sa nama. I došla je ona, bila u prodavnicu, nešto. Tako nešto sedimo, pričamo. I ona meni, ne znam, da li me ona pitala ili ne znam, da li sam ja to samo sebe rekao. Rekao, osjećam se ko starac. A ona kaže, pa tako i izgledaš, kaže. Ništa nije imalo loše, ništa nije mislilo loše, ali zaista ja sam siguran sam tako tada izgledao. Greh nas matori, nas greh nas stari, greh nas ubija, greh nam izvlači onu životnu radost. I kad čovjek nema životne radosti, kad on ne želi da živi, kad se on ne raduje u životu, on je mator, on je star, on je starac, on je starkelja. I on, u stvari on će da umre. A ja se tako osjećao sa 28 godina. I pre toga se tako osjećao. Ali da kažemo, sa tih 27-8 tada u Njujorku, pred moje obraćenje, koje se, hvala Bogu, desilo kad sam imao 29. I onda kako vreme je išlo i kako sam sve više i više ponirao u veru, u te tajne,
pravoslavlja, liturgije, molitve, uzdržanja, shvatanja, razumevanja, koliko sam potpuno suprotno živeo od onoga kako sam trebao. A ko je to i ko je taj i šta je to što nam objašnjava i govori nas kako mi treba da živimo. Razni nas o tome uče, ali nisu svi u pravu. A nas uči na prvom mjestu crkva, koja je naučena i formirana i obrazovana od Hrista, zapravo ona je samo telo Sina Božjega, kako kažu sveti oci, kako kaže eklesiologija. A naravno onda zatim i od onih ljudi, naših bližnjih koji su u crkvi, koji tako žive. Daj Bože da su to najprije naši roditelji, a ako nisu, onda možda neka baba, neka deda, neki komšija, neki rođak, prijatelj, kolega, koji živi u crkvi i crkvom i u Bogu i u Bogom. I onda nam kažu, ovako treba se živi, ne onako. Pa što? Pa zato što ćeš da se osjećaš kao starac sa 26, 27 godina. I neće ti se živeti. I tako ćeš i da izgledaš. I onda vremenom, kako sam poslušavao crkvu, nisam je poslušao, nego sam je vremenom polako poslušavao, ako tako može se kaže taj nesvršeni glagol. I tako polako sticao to znanje i podmlađivao svoju dušu. U stvari vraćao je ono prirodno, normalno stanje mladosti. Znači, mladost nema nikakve veze sa godinama i uzrastom u kojem se mi nalazimo. To je potpuno duhovna kategorija. Mladost. Mlad čovjek je onaj koji se raduje životu, koji je raspoložen, koji voli, kome ništa nije teško, koji se jednostavno osjeća mlad. Nebitno koliko godine ima. Ja, neki put mi se čini da sam blesav čovječe. Kako to tako čovječe? Pa, budi malo ozbiljan. Dobro. Ja sam ozbiljan samo kad glumim, u suštini nisam ozbiljan nikad. Tako da to je velika tajna i kako vreme prolazi, tako sve sam mlađi. Sve mi je lep, sve mi super mi je. Mnogo mi je dobro, što bi se rekao. A to nije nikakva moja, posebna zasluga. Jedino predao sam se Gospodu. Do žrtve. Do samoponištenja. Do samo zgaženja. I kad zgaziš sebe, to naravno ne znači da svi treba da budemo monasi i monahinje, daleko od toga. Nego da zgazimo starog čoveka, koji je mrzovoljan, koji je depresivan. Malo mu nešto smeta. On je mator, starkelja. Možda ima i 30 godina. A upoznao sam ljude na prvo mjesto na Svetoj gori. Starac, brate, mili, ne znaš koliko ima godina. 100 godina. Ko dete. Ko dete. Ali ne mudrošću, nego bezazlenošću. Nije on blentav, matora izlapela drtina. Nego on je super, kristalno čist, ali je potpuno bezazlen i mlad. Mlađi od mene, čovječe. Ja sam bio tamo sa 30, 40, 50. I onda vidiš u stvari zašto Rusi, oni vole za svaki praznik u crkvi da menjaju odežde. I oni za Pedesetnicu, silazak Duha Svetoga, oblače zelene odežde. A zelena boja je boja zelenila, prirode, bujanja, života. I oni time govore u stvari da je Duh Sveti onaj koji nas ozeljenjuje, onaj koji nas oživljava, onaj koji nas podmlađuje. I zaista,
što smo duže i češće i istrajnije i dublje i radosnije u molitvi, u sticanju i učenju zakonitosti kako se Božja blagodat stiče. Jer nema ništa bitnije od toga. Ništa od toga nema bitnije nego da Božja blagodat obitava u nama. Neki put više, neki put manje. Sveti vladika Nikolaj na jednom mjestu kaže nema dva ista dana da je čovjek isto ispunjen Bogom. I to je istina. A biti ispunjen Bogom znači osjetiti tu blagodat u sebi. Ja verujem da svi mi koji smo u crkvi smo prije ili kasnije to osjetili. Znači, ko bi nas natjerao da sad budemo nešto u liturgiji, da nešto sad idemo u crkvu. Nego taj osjećaj te lakoće, te lepote, te ljubavi. I to nas podmlađuje. Tako da mi Bog da snage, da slučajno ne posustanem na tom putu, da ne omatorim umeđu vremenu, duhom, nego kad dođe vreme za umiračku, što bi govorio moj pokojni Ćale, znači da otputujem kao neko, pa ne kao ni dete, nego kao odojče, znači polako, znači da se krećemo ka potpunom, kako bih rekao, detinjem uzrastu, ali po toj nezlobivosti, po toj čistoti savesti, duše, srca. I onda, kao što reče Gospod, Carstvo nebesko pripada deci. Ako ne budete kao deca, nećete ući u Carstvo nebesko. Pa onda Nikodim pita, kako da se vratim u utrobu majke, da se ponovo rodim? Ma ne bre, brate, ne razumeš. Ne treba se vraćaš u utrobu majke svoje, nego se vratiš u onu utrobu Božiju koju te On stvorio, a koja je večna mladost. Svi su čeznuli, sve kulture. Ima onaj znak Ankh. Mi dok smo bili mali hipici, volili smo to da nosimo. To je onaj egipatski znak. Kao krst, ali onaj gornji nije krak, nego ovako kao elipsa neka. Stvari, to je sprdnja sa krstom, ali pa i David Bowie je pevao Forever Young. I na kraju skoro sam gledao neki spot, Bože me sačuvaj. To je valjda njegov zadnji spot, ono kad je bio umirao od raka. Šta je ono napravio? Baš sam se razočarao. On je ovako nije bio loš lik, nije bio bludnik, nije bio narkoman u tom smislu. Imao je dve žene imao. Za te celebritije je to čudo. Vole tu neku crnkinju koja ima drugu, divna bila manekenka. Divan život. Ono nije bio bludnik ko neki od tih rock starova. Ali ovo zadnje, potpuno neki satanistički ritual, čoveče. Tako da možemo biti zauvek mladi, možemo, i u ovom životu, i to je jako bitno kako da zakoračimo onaj tamo, kao lagani, kao podmlađeni, da bi tamo mladovali, da bi se tamo podmlađivali u večnosti. Jer Hristos je večno mlad. On je večni mladenac. I večni starac danima. Znači, večno mlad i večno beskrajno mudar, kao najmudriji starac. Tako da, hvala ti Bože, što si mi pomogao, što si me naučio kako da sačuvam to i kako da uzgajam to i kako nemam problem kao Bora Stanković u njegovim zanimljivim knjigama, moram da priznam. Žal za mladost. Koštane. Šta? Ta mladost. Pa to bre ko kiselo grožđe, od koga te trnu zubi. Nema ništa lepše od
od zrelosti. A kada je čovjek sačuvao tu mladalačku čistotu. Eto tako, to otprilike za tu temu. Sljedeća tema, pominjao sam nešto i prošli put, to je ta borba sa pomislima, sa demonskim silama, koje su strašno perfidne, strašno opasne, užasno zle i kao bestelesni imaju pristup našem centralnom sistemu, takozvanom CNS-u, i mogu da obacuju pomisli. I to u najdelikatnijim momentima. Prošli put je bilo kad sam, i to na liturgiji, kada, više se i ne sjećam da li je bilo osvećenje darova, pa kažem, a šta ti, ko si ti bre da osvećuje? To nisu osvećeni, to nije telo i krv Hrista što ti radiš. Drugi sveštenici možda jesu, ali ti si bre, ono, đubre jedno, gde ti možda sveštavaš telo i krv Hrista? Znači, to s tobom nema nikakve veze. I zato bolje prestaviš slušati liturgiju, se pokriješ ušima i ideš negdje. Naravno, on će da raditi sve da nas ubedi. A zadnji put je bilo, pa sad ti je ovu perfidnost, ovo je neverovatno perfidno, bizarno, psihopatski. Ima jedno začalo gde žena grešnica dolazi Isusu, on je za trpezom negde i ona mu celiva noge i suzama otire i haljenom obliva suzama i haljenom svoje otire, znajući da je grešnica, vrlo dobro svesna, a isto tako još svesnija koliko je njegova moć i njegova ljubav beskrajna da može da je očisti od njenog greha. I ona u ljubavi ište od njega kroz taj akt dar očišćenja, ozdravljenja, radosti. I ja sad čitam to evanđelje i pristupa demon Satana s leve strane. I kaže, vidi, pošto on sad naravno shvata da ne može skroz baš da me odvoji, da kaže, ma ne, to su gluposti, to ne evanđelje, to bez veze, to nema. Ne, on to prihvata, ali, znaš, pokušava koliko god može dalje da priđe i da te polomi i kaže, ma dobro, okej, Hristos ima te moći. Ali ta žena grešnica, pa nije ona te iz ljubavi prišla, ona je pragmatično prišla. On to posjeduje, ona malo to došla odglumila i stekla isceljenje. Znači, Hristos možda isceljuje, ali vidi, nema potrebe ti sa ljubavlju njemu da prilaziš. Nema potrebe sa ljubavlju, nego tako, odglumi, isfoliraj, mazni ono što ti je potrebno od njega i begaj, batali. Samo nemoj sa ljubavlju da mu priđeš. Jer zna Satana, ako sa ljubavlju priđeš Hristu, da ti on ništa ne može. Ništa ti ne može. On ne može da probije tu barijeru ljubavi. A ako, znaš, ima ljudi koji tako, oni trangi frangi, oni onako praktično razmišljaju, jeste, postoji Bog, jeste i Hristos to, sad ću ja kao eto malo da postim, malo ću da bdim, malo ću ja tu da prinesem, a onda ću od njega da steknem to, dobit ću lovu, posao, ženu, ne znam ovo, ono. I to nije sa ljubavlju. To je čista matematika. I to naravno ne može na duge staze, iscuri. A to đavo hoće kod nas. Znači, on ne može ubediti da Hristos nije Hristos, da nije Sin Božiji i da on nema moći. Kod nas, vernika, tako da kažem, ipak toliko daleko ne može. Ali može da nas ubedi da to ne činimo sa ljubavlju. Onako hladno srce. Tu je velika opasnost. Jer onda ti darovi su kratkog daha. Gospod, on je milostiv, ali on radi na ljubav. I čovjek radi na ljubav. Čovjek je stroj koji radi na ljubav. I Bog je taj koji radi na ljubav. I on će dati, a to je kratkog daha, to iščili, izbledi. Ako nije zaštićeno, ako nije ispunjeno i ako nije zacementirano ljubavlju. Znači, u svemu što činimo u crkvi, bilo da je liturgija, molitva, ispovest, post,
pričešće, psaltir, Novi Zavet, odnos prema drugim ljudima. Koliko god mi možemo, a mi ne možemo ništa, ali možemo njega da izmolimo, da nam on to pruži. I da možemo da volimo, da možemo u ljubavi emotivno da budemo, znači u emociji ljubavi da budemo prisutni u molitvi, na liturgiji. Naravno prema njemu na prvom mjestu, a onda zatim se taj izliva ljubav i na naše bližnje. Znam ljude koji su u veri, koji su nekako hladni, posti i besni na sve oko sebe. Šta ti vredi taj post? Hladan. Ovo je moja braća ovde. Malo pa se nešto pokače, svađaju se. Mora da ih mirim, čovječe. Hajde, rekao, hajde, pomirite se. Brate, mir. Ali ja sam isti takav kad sam bio iskušenik. Ništa nisam bio bolji. Bio sam tako, stari čovjek. Radi se na tome, godinama. Pa i kad vidiš brata da besni, da ti majku opsao čak, ti se ne ljutiš na njega, ne gneriš se. Žao ti ga. Vidiš da mu je loše. Nije mu dobro. Kako da se ne ljutiš na njega? Kako se ljutiš na bolesnika, na pacijenta? Kako to? Ja sam studirao stomatologiju, imali smo sve predmete iz medicinske osim ginekologije. Ajde, sa stomatolog ginekologije nije ni potrebna. I mi smo se učili toj empatiji, toj ljubavi. Sad ti dođeš, ne znam, na odeljenje, imali smo vežbe iz interne, iz hirurgije, iz očnih, iz psihijatrije. I sad tamo neki pacijent, razumeš, tamo crkava od bolova, nemam pojma, sav je nešto nikakav, pa je nervozan. I sad nešto on odbrusi lekaru, desi, doktore, nemate 100 godina, evo, ustro sam se ovde, nema niko da me gleda, nema lekara, nema sestara. I sad neki se naljuti, iznervira se, neće posle taj lekar dođe u tu sobu, kaže, ovo je bezobrazan. Pa koji si ti lekar, čovječ? Šta samo ordiniraš lekove, jel? Pa ne može tako. Pravi terapeut, onaj koji te ljubavlju leči. Danas nema terapeuta. Čovjek slomio nogu, otišao na traumatologiju, leži tamo 10-15 dana dok mu ne zaraste i on je u nemiru čovjek. Nije navikao da leži bez prekida, boli ga noga, slomio nogu, brine se šta će biti. On je uznemiren. I to vidi taj lekar, taj ortoped, taj traumatolog. I on nema empatije, nema ljubavi u sebi. Ne može da priđe i kaže, gospodine, brate, prijatelju, druže, ono za vreme komunizma. Ma to će biti u redu. Ma ja imam iskustvo. Znate koliko sam ovdje došlo ljudi sa slomljenom nogom. Ma to će sve da bude okej. I čovjek odmah lakše. Međutim, taj ortoped, on nema tu ljubav. On je teo da bude, nemam pojma, očni lekar, ali bila oslobođena katedra za ovu ortopediju. I sad njega ne zanima ga, bre, što je ovo. On mu namestio nogu i ne zanima ga. I šta on radi? On njemu odmah da bromazepam. Odmah ga lepo izdrogira i ovaj tamo klone i više ne pravi problema u tamo na odeljenju. I onda čovjek je slomio nogu, bio tamo, navuko se na bromazepam i sad se vratio kući, čovjek navuče na bromazepam. Jer njegov lekar nije terapeut. Nije lekar duše na prvom mjestu. I tako. Tako da sve što činimo da začinimo ovako sa ljubavlju. I onda će ta ljubav prvo nama da se vrati. Ko može da živi bez ljubavi? Ko? Ako živi bez ljubavi, on je bolestan čovjek. Teško oštećen čovjek. Loš čovjek. Zao čovjek na kraju postane. Zao čovjek. Imali smo prilike da u životu čujemo, upoznamo zle ljude. Evo sad ovih dana naša braća Hrvati slave Oluju. Možda neko zna, možda neko ne zna. Oluja je bila taj junački ratni pohod kada su proterali Srbe iz Hrvatske. I slave oni to, dobro,
Ok, kaže, 1000 godina su čekali na to. Dobro. I sad imaš ti tamo neke snimke, ono je namontirano, naravno. I zvanični narativ današnje Hrvatske države i hrvatskog naroda i većine, ili ne znam ja, oni barem koji se čuju, je da je to bio jedna ratna akcija, vojna akcija. Su oni pobedili srpsku vojsku, a to što je 200.000 ljudi, civila, žena, dece, staraca, ljudi, otišlo, kaže, mi s tim nemamo ništa. Oni su sami, kaže, otišli. Niko od njih nije terao. Pa znali su šta ih čeka. Bilo je tu njih koji su i tekako pamtili šta su njihovi djedovi i babe doživjeli. Svi ko je to licemerja? Kaže, oni su sami otišli. 200.000 ljudi, sa svojih vekovnih ognjišta, u muci, u nekim traktorima, u nekim kombijima, u nekim taljigama, jadno a dolaze u Srbiju, a mi u Srbiji ovde, šta ovi Hrvati, pa onda kad su došli ovi sa Kosova, Srbije, šta ovi Šiptari hoće? Mi smo bre loši. Kaže, sami su oni otišli, ništa mi to nismo, oni su... I stvarno su bre ti Srbi, čoveče, nezahvalni čoveče. Nezahvalni. Oni su bre imali med i mleko u Hrvatskoj, pogotovo posle Oluje. Tamo oni bi išli u spa centre, išli bi u teretane, ne znam, kod kozmetičara. Super bi im bilo. Nego su oni nezahvalni bili. Pa su tako otišli njih 200.000. I ima neki povjesničar hrvatski koji je često na televiziji, njihovima. I on kaže, Srbi, kaže, stalno preuveličavaju to. Preuveličavaju, manipuliraju. Pogotovo, kaže, kad je u pitanju Drugi svjetski rat. Te brojke tih postradalih po tim jamama i po tim logorima preuveličavaju, manipuliraju. A uopšte, kaže, ti Srbi, kaže, oni tako vole, kaže, da glume žrtve, kaže. Srbi su žrtve, ceo svet se urotio protiv Srba, a stvari hoće da kažu da su Srbi. Da. I ja tako razmišljam, mali Perica razmišlja na tu temu. Pa ja bih rekao tom gospodinu povjesničaru da on nije u pravu. Srbi nisu nikakve žrtve. Srbi su jedan od najgorih naroda na svetu, ako ne i najgori. To je jedna anomalija. Oni su jedna planetarna anomalija, ti Srbi. I eto njihova nesreća u nezavisnoj državi Hrvatskoj, da im se zadesila ta muka da su imali Srbe kod sebe, čovječe. To najgori soj mogući. Pa ima raznih naroda na planeti, i ovakih, i onakih, i loših, ali Srbi, to je najgori narod. I, kao takav, trebao bi da se napravi jedan sveplanetarni konsenzus, da se lepo ti Srbi svi pobiju, čoveče, da se to sve istrebi, kao Buba Švabe. Znaš, Buba Švaba, šta, ona nije ni za šta, ona, ne znam da li ima nešto ona korisno da radi Buba Švaba. Mnoge živuljke ima nešto korisno, ali su Buba Švabe i Srbi, oni ništa korisno nemaju. To je jedan nikakav narod. Ništa nikad u životu nije postigao ni u umetnosti, ni u nauci, ni u arhitekturi, ni u književnosti, ni u poeziji, za razliku od naših raznih suseda. Onda bio je to jedan kukavički narod koji uvek tako bežao pod okrilje nekog drugog velikog naroda, za razliku od naših suseda koji su uvek bili borci
za slobodu, koji se nisu počinjavali, a Srbi tako uvek. Tako da, u suštini bi trebalo proglasiti da je to korisno zapravo pobiti sve Srbe, da ih nema. Ne čak ni pokatoličiti, ne vredi. I kao katolik Srbin će da ostane Srbima da smrdi. Tako treba ih sve pobiti. Ali, da se to napravi tako, da se napravi konsenzus planetarni, da to ne bi bio genocid, nego prosto oslobođenje. Oslobođenje od jedne muke, brate, mili. Ti Srbi više dovde su mi na vrh glave. Pa treba da pitamo malo Engleze i Amerikance, oni su stručnjaci za genocid. Oni to vrlo dobro znaju. Pa da objasne kako se to radi, da se to što efikasnije izvede, da tih Srba više nema, brate. I da odahnemo dušom jednom svi, da živimo, bre, lepo, bre, brate, mili, bez tih Srba, čovječe. Stvarno, ja više ne mogu više, bre, katastrofa. I a to, kaže, za vreme Drugog svjetskog rata, to što je postradalo u Jasenovcu i svim tim logorima, a to je manipuliranje, to je preveličavanje. Ajte, molim vas, gospon, nemojte, molim vas. To 100, 200, 300, 500, 700 hiljada, ma kakvi to? To pomilo nekoliko hiljada, niko ih nije dirao, čaš. Pomilo od bolesti, bili stari, šta ja znam. Sad neki kažu da je bilo i mnogo više. Recimo, nemačke vlasti. U to vreme, Wehrmacht, SS jedinice i generali nemački i upravitelji oblasti na Balkanu, oni su javljali tamo, ima sve dokumentacija. Aleksandar Ler, Neubacher i mnogi od tih likova nemačkih. Ima dokumentaciju, oni javljali tamo u Berlinu, Bundestag. Kaže, ovi ustaše, čovječe, 41. Kaže, pobiše jedno 300.000, 400.000 Srba, kaže. I onda na kraju, kaže, to je bilo oko 700.000. I to je posle FNR i Jugoslavija, Tito, oni su samo preuzeli nemačke podatke. Ali nisu, kao što kaže Nemci, bili zgroženi. Ma jok, nisu bili zgroženi. Nego su bili ljubomorni. Što su ustaše pobili više sa skromnim uslovima. Nego ono što su Nemci mogli da pobiju sa tehnologijom. Oni su imali gasne komore, imali su ozbiljne železnice, vozove. Ta logistika je bila mnogo ozbiljnija. I srazmerno u suštini su ih ustaše prevazišle. I sad neki kažu, bilo 50.000, 70.000, 100.000, 200.000. Ma vidi, nije uopšte bitno koliko je bilo mrtvih, koliko je bilo pobijenih. Nego, ustaše su ljudi, oni su pobili koliko su mogli. Prosto koliko su mogli. I oni su ljudi, brate miri, mislim. I oni, znaš, šta ćeš? Oni imaju svoje skromne moći, su imali i tehnologiju. Nisu mogli više. Dali su sve od sebe. Potrudili su se. Znaš, izmislili su kako to sve da izvedu. Tako da ne možemo ih osuđivati. Oni su zaista se potrudili, ljudi. Maksimum. Dok su Nemci imali, tehnologiju, a ovi su dovijali, pa su tako neke sprave pravili, pa. Znaš, ali opet, znaš, ustaš je samo čovjek. On ne može, on ne znam koliko da pobije u toku dana. Mislim, on možda pobije 50, 100, 200, ne može sad 1000 pobije. Sad, neki su teli i toliko, ali eto, prosto da ih razumem. Znači, to koliko su mogli, toliko su uspeli. Ali su dali svoj doprinos nezavisnoj državi Hrvatskoj, uopšte svom. Tako da i dan danas Hrvati u celom svijetu, oni slave taj 11. travanj, to je dan kad je stvorena NDH. To se slavi u Australiji, u Americi, slavi se i ovde, mislim ne ovde.
tamo. I tako da te ustaše koji su eto dali doprinos, jel da, savremenoj Hrvatskoj, ali njihov duh živi. Znači oni su, eto, sad recimo u Kninu je bilo omladina. Bog te pita koliko, 10.000 idu, onda njihova Torcida, to su ovi navijači njihovi i tako dalje, i pevaju onu pesmu Jure i Boban. Kakve sad to veze ima ova omladina Hrvatska? I to mnogo njih, čoveče. Pevaju pesmu Jure i Boban. Znate vi koja je to pesma Jure i Boban? Ko su bili Jure i Boban? Jure Francetić i Rafaelo Boban. To su bili najmonstruozniji, jedni od najmonstruoznijih, pošto ih ima mnogo monstruoznih, koji su bili među najmonstruoznijima, ustašama, koji su odgovorni za neverovatnu smrt. I to ne samo smrt, nego strašnu smrt. Tada, u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Srba na prvom mestu, Jevreji i Roma. Znači, ustaše su ipak uspjele u nečemu. Pazite, nećemo baš da ih totalno sad osudimo. Znači, oni su uspjeli Rome, Jevreje, potpuno da istrebe u Hrvatskoj. Znači, tu su potpuno uspjeli. Ipak moramo da im odamo na neki način počast. Srbe nisu uspjeli, Srbe ih ipak bilo malo više. I ti taj Jure i taj Boban, oni su bili, da kažemo, onako na braniku, oni su bili, veliki. Oni su čudo napravili. Pobili su Srba, brate, mili, I danas hrvatska omladina peva pesme po Kninu Jure i Boban. Niti zna on kad je bio Drugi svjetski rat i šta je tamo bilo, ali taj duh, ono što kaže Deja stadoh ti produži. Znači ta jedna, kako bih rekao, to jedno nasledstvo te velike istorije današnje Republike Hrvatske, danas omladina to neguje i peva tim, neko kaže monstrima, ja ne bih rekao monstrima, što monstrima? Pa nemojte da vređamo ljude. Pa oni su samo radili što im je doglavnik rekao. Oni su to naučili, brate, od svojih gazda, Nemaca. Ovi nemački koljači oni su u Nirnbergu na onim procesima su se branili, kaže, pa mi smo samo izvršavali naređenja. Hitler je rekao, pobite ovo, ubite ovo, zapalite ovo, spalite ovo, uništite, genocidirajte. Mi smo, kaže, samo radili izvršavali naređenja. Sad ja bih ga pitao, kad bi ti tvoj doglavnik rekao, ti ćeš da pokažeš da si patriota veliki, da siluješ svoju ćerku ili da siluješ svoju majku. Da li bi ti, brate SS-ovče, i ti ustašo silovao svoju majku ili svoju ćerku? Po naređenju. Rekao general, možda i bi, čoveče. Ko će da znate? Šta su radili? Tako da nam Bog svima oprosti, nama Srbija na prvom mjestu što smo živi, što postojimo, što ih iritiramo, brate mili. Tako da svi smo mi u životu jednom bili loši. Bilo je tada u Hrvatskoj isto tako, i među tim ustašama, i
među tim klirom katoličkim, među tim katoličkim življem normalnih ljudi koji su zgražavali, koji su sve činili da spasavaju te nesretne ljude, te Jevreje, te Cigane, te Srbe tamo. I bili su hvatani i oni su slati bili. U te logore bili pobijavani sa svima njima. Znači, možda su u trenutku i bili za to, ali kad su videli, znači možda su pristali na zlo, ali su imali dovoljno ljudskoga u sebi, hrišćanskoga. Ajde da ne kažem čak da ne ulazimo u veru, nego ljudskog čoveča. Onaj osnovni Božji zakon, prirodni, biti čovek, kao što je patrijarh Pavle govorio. Pusti sad da li si musliman, da li si Jevrej, pa budi čovek, čovječ, to se svuda zna, nema tu dileme. Ja mogu da potisnem svoju savest, da je ugušim. Ali se zna šta znači biti čovjek. Tako da nije strašno biti krvolok, vuk, loš čovjek, ali je strašno ostati u tome do kraja. Nije strašno biti vuk, krvolok, ali je strašno ostati u tome. Kad vukovi plaču, gutali smo mrak, opor i sirov, glodali smo čelik, sa zuba nam je kapala tuđa noć, Luciferov lik. Ukrštali smo puteve kao trnju divlji veprovi, mleli smo zupčanike života demonski vetrovi, a on nas je gvozdenim štiklama gazio u prašinu. Mislili smo, to je snaga, ko ne ujede, bit će pojeden. Nosili smo ožiljke umjesto ordenja, vučiju divljinu, a u grudima zemlja suva ispucana, šljaku i jalovinu. I onda, nenadano, kao munja kad poseca horizont, presek, sečivo, kriva zubata sablja, rimski mač, nevidljivi, nepredvidljivi strašni srp, što ne žanje meso, nego lomi i otvara rebra i probija u srce samo, probada sve do srži, koji spaljuje, koji prži, Božji mač, ljubav koja ne miluje, već sažiže laži. Stado smo, prenusmo se u mraku, na sred sopstvenog krvoprolića. Otvorili smo oči, a tamo kosti razlomljene, lobanje polomljene, onih kojeg smo gazili, izobličena lica devojaka i mladića, iscurela, protraćena leta, roditelj što čeka, promašena meta. O, kako to boli, Gospode, kad vuk zaplače, kad se prene, kad vidi da je bio zaverenik smrti od laži snene, kad uvidi koga je unakazio, Boga u sebi, sebe i tebe, čiji je hleb oteo, čiju dušu zaklao, a živ ostao. A onda smo došli, dopuzali ovu tesnu planinsku ušicu pod skud čoveka vuka koji sam nosi okrnjene očnjake, koji je znao kako miriše dno i srce od kamena, kako zaudara pakao otrov zmije i naopake svećnjake, ali je pristao da bude jagnje, jagnje okrvavljenog runa, da nas sačeka, a ne prokune, očiju suzama pune. I u toj ponoći, kada je liturgija utihnula, brana je pukla, naše gordo koleno palo na pod, brava se slomila. Zar to plače onaj što je sekao?
Jeca onaj što je gazio, od koga su svi bežali, sklanjali, koga su se bojali. Zar to lije suze, onaj kod bližnjega zadnje uze? Plačemo, Gospode, plakajući i plačući plač od stida, plačemo od bola i sramote jer smo bili zveri. Najpre prema svojoj duši dok se oko satanino ceri. Ali plačemo i od radosne pobjede i slatke ganutosti, jer si nas svojim mačem savladao, a nisi nas predao propasti. Isplaka smo otrov iz kostiju, radost što zemlja ne poznaje. Spade divlja zmijska košuljica kao pocepana samrtnica. O, kako potresno škripe zubi kad vukovi plaču. A tada i ja, vučije jagnje, s mojim vukovima plačem. Ti znaš, jedini moj, ti jedini zaista znaš kako to izgleda kad vučija jagnjad dušom plaču. Kakva je to zemljo, nebo, potresna, gromna tišina, kada se iz utrobe izvije, kada se upitomi neukrotiva dimljina. Ti koji jedini znaš kako je to kad vukovi plaču. Hvala. Amen.